Al-arbab jam'u rabbin man abtaka bimukhalafatil haqi wa tahu. Al-arbab jam'u rabbin man aftaka bimukhalafatil haqi wa tahu. Al-arbab itu bentuk jamak dari Rabb, ialah yang memberi fatwa keagamaan kepadamu dengan menyalahi yang hak dan engkau mentaatinya. Rabbun teh Rabb sok diartoskeun pangeran, jamana arbab tah nu mere fatwa keagamaan tapi sulaya jeung hak jeung bebenong kaluar tina Quran tapi anjeun turut we domongan panginten fatwa ti leluhurna kitu. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masihha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan orang-orang alimnya, ahbar te ulamana, dan rahib-rahib mereka, pendeta, sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ahbar sareng ruhban, ulama atau merenang tokohna jadikan arbab. Jadi arbab juga mah segala fatwana duka mana dari Al-Quran jeung sunnah nama, tapi kangaranan fatwana pasti ditaati, pasti bener, geraku salah, eta menjadikan arbab teh. Contoh seperti sholat kudu yang hareup ngetan, narurut we teh. Boro-boro sadunya beri di Garut diatunya, ikut yang hareup ngetan di mana dalilna? Narurut yang hareup ngetan. Eta teh berenang tang tue geus dijadikeun arbab. Bulan puasa mah teu paruasa teh ganti ku Jumadil akhir 2 minggu. Di puasa teh Jumadil akhir 2 minggu, bulan puasa mah teu narurut teh deui. Kumaha eta tapi ka bisa nurut kanu kitu nya. Eta bae sulaya pisan atuh. Tapi laku sabar narurut wae. Tah tapi ka kitu gambaran ngajadikeun ka tokoh-tokohna. Ai urang mah dituntut nurut teh sepanjang aya dalil Quran jeung sunnahna, sapadang teu nyimpang tina Quran jeung sunnah. Para sahabat ya sok kitu. Mun tataros jungkeun fatwa teh cikuma petunjuk Nabi, cikuma petunjuk ti Allah kadinya we. Wudu wae tak ieu wudu teu, henteu tak ieu wudu Rasulullah teh. Lamun salat tak ieu cara salat Rasulullah teh. Tetangga sakieu wudu teu, anggar we make dalil sakumaha nu dilakukeun ku terus eta teh di zaman Nabi harita. Aya nu teu kaharti, berarti mah tanyakeun we, kaolak we di zaman para sahabat. Di mana ieu teh dalilna? Umar wae. Aya tamu salam sakali, 2 kali salam, 3 kali balik wae. Umar keluar ngalewas itu teh ka dieu. Nah maneh make balik.
Baungan sim kuring nguping hadis Nabi mun geus salam 3 kali henteu balik. Mana cek hadis eta teh datangkeun saksina tah ieu saksina ieu Nabi nguningakeun mun geus salam 3 kali teh dia we geus balik geus narima Umar teh tuh kitu teh di zaman sahabat keukeuh we panasaran bener cek Nabi kitu panasaran we bari kalangan sahabat. Nah berarti acan merata di kalangan para sahabat teh aya anu nampi hadis eta aya nu teu nampi aya nu teu ngupi. Tah teh ukuran di zaman para sahabat teh arapik pisan cik kumaha petunjuk Rasul. Wa fil hadis sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayata ala Adi bin Hatim at-Ta'i faqala ya Rasulullah lasna na'buduhum qala alaisa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuhrimunahu qala bala qala nabiyyu patilka ibadatuhum. Dalam hadis sahih diterangkan bahwa sesungguhnya Nabi membacakan ayat ini, ayat itrahodu ahbarohum waruhbanum arbabam min dunillah. Nabi mauskan dia ayat kepada Adi bin Hatim at-Ta'i. Adi bin Hatim at-Ta'i orang Nasrani. Maka ia berkata, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, menyembah pendeta, menyembah ente. Rasul bersabda, bukankah mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka kalian pun ikut menghalalkannya, dan mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka kalian pun mengharamkannya. Dia menjawab benar. Nabi bersabda, maka itulah yang dimaksud menyembah mereka. Maksudnya Adi bin Hatim atau itu orang Nasrani, lebat Islamnya satanya dialog heula sareng Nabi yen marana teh cenah ngajadikeun arbab jeung ruhban, pendetana jeung ulamana ngajadikeun rob salan teu cenah Nabi mah da teh nyembah ka pendeta, teu nyembah ka ieu, teu cenah abdi mah ngajak Nabi lain marana teh sagala nurut kumaha cek mereka halal cek mereka haram itu penasaran madalilna mana katerangan nyalares nari kitu mah abdi teh sok nurut tak eta arti ibadah kamaranehna teh nurut kana sagala fatwana, nurut kana sagala kebijakan bari tanpa dalil Quran jeung sunnah. Padoharo bihada annal ayata dallat ala annaman atau ghairallah wa rasulihi wa arada anil ahdi bil kitabi was sunnah fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallahu wa ta'ahu fi maksiatillahi wa tabahu fi malam ya'zan bihillahu faqaditahudu robban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarikan wa dzalika yunafi at-tauhid alladzi huwa dinullah alladzi dallat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah fa inal ilaha wal ma'budu wa qad samallahu ta'atahum ibadatan lahum wa samahum arbaban. Maka dengan ini jelaslah
bahwa ayat itu menunjukkan bahwa siapa yang mentaati selain Allah dan Rasul-Nya serta berpaling dari berpegang kepada kitab dan sunnah dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, ia juga mentaatinya. Dalam maksiat kepada Allah dan mengikutinya pada apa-apa yang tidak diizinkan Allah, maka sungguh mereka itu telah menjadikannya Rob dan sembahan dan menjadikannya sekutu bagi Allah, dan hal itu meniadakan tauhid, yaitu agama Allah yang dimaksud dengan kalimat ikhlas la ilaha illallah. Maka sesungguhnya ilah itu adalah yang disembah, dan Allah telah menganggap ketaatan mereka sebagai penyembahan kepada mereka, dan Allah menamai mereka arbab, Tuhan-Tuhan. Dia itu pamor. Wa kullu ma'budin rabbun wa kullu muta'in wa muttaba'in ala ghairi ma syara'allahu wa rasuluhu faqad takhadal muti'u al muttabi'u rabban wa ma'budan kama qala Allah Ta'ala fi ayatil an'am wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Maka setiap yang disembah itu adalah Tuhan, dan setiap yang ditaati dan diikuti bukan atas dasar yang disyaratkan Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang mentaati dan mengikuti itu sungguh telah menjadikan sebagai Rob dan sembahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am, dan jika kalian mentaati mereka sesungguhnya kalian telah menjadi orang-orang musyrik. Qala Allah Ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minadini malam ya'zan bihillah. Firman Allah, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alpaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Gambaran anu taklid, kumacek karuhun we, kumacek kolot baheula, teu panasaran mana dalilna, tibaret oge kieu geus we kieu urang mah siga kolot-kolot kurang nu ti heula. Lain kitu dina agama mah kedana mana dalilna, mana kateranganna, pek rek kolot ti budak oge
rek nu ayeuna rek nu balag asal bogowe dalil jeung kateranganna. An Abi Darda qala Rasulullah inna akhwafa ma akhafu ala ummati al a'immatul mudillun. Dari Abu Dawud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya satu yang paling aku takuti atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Maksudnya mimpin teh lain mimpin masalah agama, membuat syariat, tapi mimpin kuma ngalaksanakeun perintah agama. Anger we daya lemah Quran jeung sunnah. Keterangan arbab adalah bentuk jamak dari rob. Yang dimaksud di sini ialah orang yang memberikan fatwa keagamaan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 2. Ulama dan pendeta Nasrani dianggap sebagai arbab karena dijadikan rujukan dalam keagamaan untuk menentukan halal dan haram. Apa yang menurut mereka haram adalah haram, walau sebenarnya tidak diharamkan Allah. Demikian juga apa yang menurut mereka halal adalah halal, walau menurut Allah itu adalah haram. Orang yang taat kepada selain Allah dan Rasul-Nya dan berpaling dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan halal dan haram itu sama dengan telah menjadikan dia sebagai Rob dan Ma'bud dan telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam menentukan fatwa-fatwa keagamaan. Padahal dalam urusan keagamaan hanyalah Allah dan Rasul-Nya yang berwenang untuk menentukan hukum halal dan haram atau hukum-hukum yang lainnya. Dalam urusan keagamaan, ikutilah ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan jangan mengikuti tradisi nenek moyang mereka.